Hello, hello, salam alaikum, sabah al-khair tout le monde, une nouvelle journée qui commence, une nouvelle semaine et une nouvelle année carrément. بغيت ندير هاد la petite vidéo, vous parler rapidement de ce que je pense des résolutions 2021. لأن هادي عام بالضبط درنا les résolutions ديال 2020 et puis كانوا on a rêvé, elles étaient ambitieuses, etc. ولكن la réalité très souvent كتبين لنا بان يا دي امبريفو qu'il faut gérer. كاين شي حوايج كيوقعوا. 2020 était une année exceptionnelle بجميع المقاييس، بكل المقاييس اللي كما كنقولوا. Et on a dû s'arranger, on a dû s'adapter, on a dû être flexible sur certaines choses. Alors, est-ce qu'il faut arrêter de faire des résolutions? Non, il faut pas parce que راه كاينين des incertitudes parce que كيوقعوا des choses اللي ما كناش متوقعينهم. صافي ما نديروش لي ريزولوشن نعيشوا حياتنا دون مانيير عشوائيه désorganisée etc. ونبقاو غاديين. Non, il faut avoir un plan, il faut avoir des résolutions وخصنا نخدموا عليهم quelle que soit l'incertitude qui règne. لان si on n'a pas de plan نبقاو عايشين c'est clair que ما غنوصلوا حتى شي بلاصه. Au moins si on a un plan تقدر توصل ليه à 50%، تقدر توصل ليه à 30%. هاد العام هذا bon avec tout ce qui est arrivé comme incertitude راه كانوا حوايج مزيانين، كانوا des choses positives منهم اننا on a ressenti un peu l'importance ديال la famille, de se reconnecter, l'importance ديال le contact humain etc. donc كانوا حوايج اللي هي ايجابيه. mon message ديال اليوم وديال هاد la semaine c'est que l'année فيها 365 jours, ça fait 8760 heures. J'ai fait le calcul, je sais pas le calcul mental, درت le calcul 8760 ساعة. En sachant que la journée كنعسو le plus ou moins le tiers نقولوا 8 سوايع، donc كتبقى لنا 5840 heures، 5840 ساعة. Ta vie ou ta réalité ديال la fin ديال 2021 va être le fruit ou le résultat ديال الحوايج اللي غتكونسونطر عليهم في هاد 5840 ساعه. سي اوسي سامبل كو سا. لي 5840 اور الا قسمتيهم قلتي هاد 5840 اور غندير فيهم غنتكونسونطر على هاد لا بريوريتي نيميرو 1 نيميرو 2. كليرمون في لا فان ديال لاني غتكون الا ما وصلتش لهم 100% غتكون قربتي لهم. Et vice versa. 5840 heures, ça peut sembler beaucoup, mais en même temps, là, c'est rien du tout. Ça passe hyper vite. Je finis l'année 2020 qui va se dire. Donc, il y a 2020 qui se sont développés. Qui les der des choses, il s'est formé, qui les mais parce que c'est une année différente que ça fait mendiroual. Donc 2021, même chose. على حسب انت هذيك 5840 ساعه فين غادي تصرفها. سي كوم د لارجون، راه بحال عطاوك الفلوس كل واحد فين غيخسرهم. دونك هاد دونك faites vraiment l'exercice de réfléchir à où est-ce que vous voulez dépenser vos 5840 heures اللي عندكم في البنكه اليوم ديال الوقت. Et comme on dit, time is money. الوقت راه c'est de l'argent, c'est ce qu'on a de plus important, parmi les choses les plus importantes. Et donc choisissez bien où est-ce que vous les mettez. Très très bonne semaine et à très bientôt, Inch'Allah.